अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तोशा खाना केस के फैसले का वक्त आन पहुंचा है, मगर इस फैसले को रोकने के लिए जज के खिलाफ एक इंतहाई घिनौना मंसूबा तैयार किया गया है, मगर इसके बावजूद तांगा कचहरी से खाली ही वापस आएगा, क्योंकि फैसले हो चुके हैं। निगरानों से पहले कप्तान का बाब बंद होना है। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन इंकशाफात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पे दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते नाज़रीन, सबसे पहले तो हम एक क्रेडिट लेना चाहेंगे। कभी कभार हमारा भी दिल करता है कि क्रेडिट आपसे लें। आपने देखा होगा कल और आज पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर ये खबरें चल रही हैं कि जनाब जो मौजूदा असम्बली हैं उनको 9 तारीख को तहलील करने पर इत्तेफाक हुआ है, और जो हमारे जो नाज़रीन हमारे रेगुलर नाज़रीन हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये तकरीबन हमने हफ्ता 10 दिन पहले इसी प्रोग्राम में, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर आपको ये खबर दे दी थी कि 9 तारीख से वो ऐसी तारीख होगी जिस पर ये असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। तो ये एक खबर थी, ये हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें और उसका क्रेडिट भी लें कि हमने आपको एडवांस में दी थी। अच्छा, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है शहरियार आफरीदी की वाली। शहरियार आफरीदी की जो सख्ती है वो टलने का नाम नहीं ले रही है, और हमने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि किसी ने कुछ भी किया हो उसके लिए माफ़ी है, लेकिन जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, रियासत उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और शहरियार आफरीदी का भी नाम बदकिस्मती से उन्हीं लोगों में शामिल है जिनकी वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों को कह रहे हैं कि चलो GHQ चलते हैं इधर उधर, और बहुत सारे सबूत और शवाहिद उनके खिलाफ ऐसे हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं। खैर, कानून के अंदर बहुत सारे सिकम होते हैं, उनका फ़ायदा भी उठाते हैं। वकला का काम होता है अपने मुलज़म को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो शहरियार आफरीदी साहब को कल रिहा किया गया था अडयाला जेल से। उनकी नज़रबंदी का हुक्म जो है वो कालअदम हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर उनको उससे पहले जो है वो थाना आरिफजार के केस में उनकी ज़मानत भी ले ली गई थी साथ ही। लेकिन कल जब उनको रिहा किया गया अडयाला जेल से, वो बाहर आए, तो फिर रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया हमजा कैंप वाले केस के अंदर। हमजा कैंप पर हमले वाले केस के अंदर आज जब उन्हें इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो वहाँ से भी उनकी रिहाई का हुक्म हो गया। तो जब वो अदालत से बाहर निकल गए थे तो पुलिस वाले फिर आ गए, और शहरियार आफरीदी जो है वो धक्कम पेल करते हुए वकला की मदद से वापस अदालत के अंदर चले गए, और जाके जो उन्होंने कहा कि वकला ने भी बड़ा शोर शुरू किया, जी देखिए अब बाहर फिर पुलिस आ गई है, जबकि अदालत ने मना किया हुआ था। लेकिन खैर, शहरियार आफरीदी जब बाहर निकले तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद हमारे ज़राए के मुताबिक उनको दोबारा सेंट्रल जेल अडयाला मुंतकिल कर दिया गया है, और अब की बार उन्हें फिर से नज़रबंदी के अहकामात जो कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी किए गए हैं उनके तहत गिरफ्तार किया गया है। जो अदालत है उसने इस चीज़ का नोटिस लिया है, और उसने जो SSP ऑपरेशंस हैं और जो SHO हैं मकामी, उनको नोटिस जारी किया, उनसे जवाब तलब किया गया क्यों उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है। खैर, पुलिस के पास इसका बड़ा सॉलिड जवाब मौजूद है कि जी डिप्टी कमिश्नर ने नज़रबंदी को हुक्म जारी किया, हमने तो उसके ऊपर अमल किया है। तो डिप्टी कमिश्नर की नज़रबंदी अगर एक दफ़ा पहले कालअदम करार दी जा चुकी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो दोबारा नहीं हो सकती। वो दोबारा भी अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, कानून उनको ये इख्तियार देता है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि शहरियार आफरीदी जो हैं वो उनकी अभी सख्ती टली नहीं है, और ना ही कोई फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में जो है वो उनकी सख्ती के दिन कम होते हुए दिखाई देते हैं। उससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो खबर है जो हमारे जो इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी जो 2 बहनें हैं, अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा, आज वो पेश हुई हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम लाहौर के रूबरू पेश हुई हैं, और जो कोर कमांडर हाउस पर हमला, तोड़ फोड़ और उसके गिराव जलाओ के मुकदमे में वो दोनों बहनें नामजद हैं। वहाँ पर एक बड़ा अजीब सा मतज़ाद बयानात उन दोनों बहनों ने दिए हैं। उज़्मा खान ने ये कहा है कि जी वो मौके पर तो मौजूद थी, लेकिन तोड़ फोड़ और घिराव जलाओ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि अलीमा खान जो है वो मौके पर अपनी मौजूदगी से ही मुकर गई हैं। उन्होंने कहा कि जब ये सारा वकूआ हुआ है उस वक्त मैं तो घर थी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों बहनों की इकट्ठी वीडियो मौजूद है कि जब वो आग वगैरह लगाई जा रही है तो ये वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो अलीमा खान ने ये जो बयान दिया ना कि मैं तो घर सा, वो अपने साथ दूसरी बहन को भी लेके डूबेंगी, मतलब जो नज़र आ रहा है। तो ये एक मामला था कि वो उनके भी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो 9 मई के वाक़यात के मुलज़मान हैं उनके गिर्द जो है वो कानून की गिरफ्त जो है वो टाइट होती जा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर वही जो इमरान खान साहब ने चक्कर बनाया हुआ था वो उन्होंने और उनके वकीलों ने
کہ گیند جناب سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ اور ان سے حسن سردار اور پھر یہ گول. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری پاسنگ تو ہوتی لیکن گول نہیں ہو رہا. اور جہاں پہ وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے وہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے ہوئے تھے توشہ خانہ کیس کی سماعت رکوانے کے لیے. تو آج اس کی سماعت ہوئی اور وہاں پر جو جسٹس جی آفریدی تھے انہوں نے پوچھا خواجہ حارث سے کہ جناب ہائی کورٹ میں آپ کا کیا بنا. ان کا جی کہ ہائی کورٹ نے کل کیس سنا ہے تو آج اس کا انہوں نے فیصلہ دینا ہے. تو سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ کیا عدالت نے ہائی کورٹ نے آپ کو کوئی عبوری ریلیف دیا. ان کا جی عبوری ریلیف تو نہیں دیا ہے. تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے اس بنیاد کے اوپر یہ ریٹ پٹیشن نمٹا دی ہے کہ وہ جو پٹیشنر عمران خان ان کی طرف سے وہ اپلیکیشن واپس لے لی گئی. اور ساتھ ہی جو انہوں نے یہ کہا ہے یقین ظاہر کی عدالت نے اپنے حکم نامے کے اندر کہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ قانون کی پاسداری کرے گی. تو بالکل قانون کی پاسداری ہونی بھی چاہیے جی. اور یہ ایک معاملہ تھا. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں جناب. وہ جو خبریں ہیں کہ آج ہوا کیا وہ آپ نے سن لیا ہوگا. خبریں تو پتہ چل گئی ہوں گی کہ ہائی کورٹ نے آج ہی فیصلہ دیا. اور جو فیصلہ تھا اس میں شروع میں تو بڑی جناب وہ مٹھائیاں کھا لی وہ جو تحریک انصاف کے لوگوں نے ہمدردوں نے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ تو جو سماعت اختیار سماعت والا جو فیصلہ تھا ٹرائل کورٹ کا وہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے اور باقی تمام درخواستیں نمٹا دی گئیں. اچھا وہ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ بھی بڑا ایک عجیب سا ہی معاملہ ہے. وہ کالعدم انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے جو پہلے یہ یاد رہے کہ 2 دفعہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو جج صاحب ہیں سیشن کورٹ کے انہوں نے اس کو بلکہ یہ سیشن کورٹ کے شاید پہلے دوسرے جج تھے اور اب یہ تھے. بہرحال 2 دفعہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے اس کیس کو قابل سماعت قرار دیا گیا اور اب تیسری بار پھر انہیں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سنیں. تو یہ جب کہا گیا تو لوگ بڑے خوش ہوئے پی ٹی آئی کے کہ جناب ہمیں بڑا ریلیف مل گیا. لیکن جب وہ کیس کا فیصلہ آیا ریٹن فارم میں تو پھر کچھ چیزیں تھیں جو وہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہوگی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ کیس انہوں نے واپس دوبارہ بھیج دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو ایک دفعہ پھر سن لیں. لیکن ساتھ انہوں نے پابند کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کہ جی وہ چونکہ عدالت کے یہ علم میں یہ بات آئی ہے کہ کیس اب حتمی دلائل کے مرحلے پر ہے تو جو وکیل صاحب ہیں عمران خان صاحب کے خواجہ حارث غالباً انہی کو انہوں نے مخاطب کیا کہ وہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ وہ جو جب عدالت طلب کرے گی تو وہ پازیٹیولی جا کر اپنا کیس میں حتمی دلائل دیں گے. یہ حتمی دلائل وہ ہیں جن سے خواجہ حارث صاحب رائے فرار اختیار کرنا چاہتے کہ نہیں بھی کسی بھی صورت میں دینا چاہتے لیکن اب عدالت نے ان کو پابند کر دیا کہ دیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے عدالت کو یہ پابند کیا کہ جی وہ اس کے ساتھ ہی وہ جو اختیار سماعت والی درخواست ہے اس کا بھی جو ہے وہ وجوہات تحریر کریں گے اور اس کو دوبارہ ایک دفعہ سن لیں. تو اب یہ معاملہ ان کے پاس آ گیا لیکن انہوں نے جو جج کا تبدیلی کی درخواست تھی وہ بھی مسترد کر دی. جو استدعا تھی ٹرائل روکنے کی استدعا تھی وہ بھی مسترد کر دی. تو معاملہ پھر آ گیا ان کے پاس اور جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے جج ہمایوں دلاور صاحب نے جناب کل صبح 8:30 بجے طلب کر رکھا ہے ملزم عمران خان کو کہ وہ اصالتاً یعنی کہ بذات خود بقلم میں خود حاضر ہوں گے اب بذریعہ وکیل نہیں. اور ساتھ ہی ان کے وکلاء کو یہ کہا ہے کہ جی اگر آج جب سماعت ہوئی تو اس میں یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ جی کل کا میں ٹائم رکھ رہا ہوں. کل اگر خواجہ حارث صاحب آ کے دلائل دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی دیتے تو میں نے پھر فیصلہ محفوظ کر لینا. اس کے بعد محفوظ کرنے کی بعد ان کی مرضی ہے کہ 10 منٹ بعد سنا دیں یا اگلے دن سنا دیں یا ہفتے بعد سنا دیں لیکن بہرحال پھر یہ معاملہ دوبارہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے. تو یہ جو معاملہ تھا نا کہ یہ اب سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ یہ ایک بار نہیں کوئی 2 بار نہیں کوئی 4-6 مرتبہ نہیں درجنوں بار عمران خان کے وکلاء کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. وہ ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ صرف مقصد ایک ہے کہ کیس کے میرٹ پر یہ بحث نہ کرنی پڑے اور اس کیس کو آگے چلایا نہ جا سکے. اب یہاں پر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اور ہیں. اب بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں کہ خواجہ حارث صاحب عمران خان کے وکیل تو ہیں لیکن یہ نواز شریف کے بھی وکیل تھے توشہ خانہ کیس میں جو پناما والا کیس تھا اس کے اندر تو وہ وہاں پر بھی ان کو سزا ہوگی تو یہاں پہ بھی کرائیں گے. لیکن وہاں پر ایک دلچسپ بات ہے کہ وہاں پر خواجہ حارث کا رویہ بالکل مختلف تھا اور وہ ریگولر آتے تھے ریگولر دلائل دیتے تھے اور جیسا بھی وہ کیس کی جو سماعت ہے وہ بڑی سموتھ ہوئی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کیس میں خواجہ حارث کا جو کلائنٹ تھا وہ خواجہ حارث کو اس چیز پہ مجبور نہیں کر رہا تھا کہ جناب تم کیس مت لڑو یا اس کیس سے بھاگنے کی کوشش کرو اور جی ٹھیک ہے میرٹ پہ آپ کیس لڑیں. لیکن خان صاحب کے ساتھ مسئلہ کچھ اور ہے. کیوں خان صاحب ہم نے جو آپ سے عرض کی کہ یہ اب صبح اس کی سماعت ہوگی اور فیصلہ اب اس کا ہونے کو ہے. جو میں نے آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہم نے اس میں لکھا بھی کہ تانگا کچہری سے خالی آئے گا. وہ ایک بڑا مشہور ہے نا
पंजाबी का शेर है कि तांगा आ गया कचहरियों खाली थे सजना नु कैद बोल गई। ये मैं किसी उस बुनियाद पर नहीं कह रहा कि हमें कोई वही नाजिल हो गई है खुदा न खास्ता, या हमें कोई कशफ या इल्हाम हुआ है। हम तो हालात और वाक़यात की बात कर रहे हैं, क्योंकि तोशा खाना की चोरी पकड़ी गई है, चोर भी पकड़ा गया है, और उसका पूरा जोर ये है कि किसी तरीके से चोरी पर बात ना हो, और महज इख्तियार समात और जज ऐसे नहीं है और वैसे नहीं है, तो किसी तरीके से केस से जान छूट जाए। लेकिन ये केस से अब जान छूटने वाली नहीं है। पहले एक एफर्ट इन्होंने की थी, जो मतलब मुबैना हम कह सकते हैं कि जी ये जज साहब जो हैं वो बड़े बायस्ड हैं, और ये देखिए उनकी पोस्टें जनाब पुरानी, और वो कागज़ लहराए। खान साहब आपको पता है ना, कंटेनर के ज़माने से कागज़ लहराते हैं, जब मांगे जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो वही जब मांगे गए कागज़ तो वो FIA को हुक्म दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, जी वो भी रिपोर्ट दें। FIA ने रिपोर्ट दे दी कि जी ये मतलब जाली किस्म के स्क्रीन शॉट्स हैं, असल में इनका वजूद कोई नहीं है, क्योंकि URL फराहम नहीं किए गए। क्योंकि URL होते तो फराहम करते। तो वो बहरहाल बड़ी भोंडे अंदाज में वो मतलब वो जो उसकी जो है ना फोटोशॉप भी बड़े भोंडे अंदाज में की गई, चीज़ें कटी फटी उनमें नजर आ रही हैं। तो ये हाई कोर्ट ने ये कह दिया था, लेकिन अब FIA ने कह दिया था हाई कोर्ट के, लेकिन अब हाई कोर्ट ने फंसा लिया है। हाई कोर्ट ने साथ ही ये भी हुक्म जारी कर दिया कि जी ये किसने फौजरी की है उसके बारे में भी FIA तहकीकात करके 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दो। तो ये जिन्होंने ये पोस्टें बनाई थी, अब वो लिंक से लिंक निकलेगा, कहाँ से ये निकली थी, कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, वहाँ तक FIA वाली पार्टियां भी पहुंच जाएंगी जनाब। तो ये काम भी अब गले पड़ने वाला है। तो ये जो हमने आपसे अर्ज की थी ना कि तांगा कचहरी से खाली आएगा, वो इन हालात और वाक़यात और शाहिद की बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि ये मामला ऐसे होगा नहीं। आज भी ये हुआ। हमने आपको पहले भी कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में बताया था कि जब किसी वहम गुमान में ये बात नहीं थी कि जनाब अब आखिरी अरबा इमरान खान साहब के पास यही है इस केस से बचने का कि वो कमरा अदालत में लड़ाई झगड़ा करवा दें। और जब मैंने जिस विलाग में ये बात की, इससे अगले दिन कमरा अदालत के अंदर गालम गलोच की गई, मोअज़्ज़ज़ जज साहब को कहा गया, और वो वीडियो भी आ गई, वो किसी ने मोबाइल से बनाई थी कि वो जो लोग हैं वो शोर शराबा करते, बाकायदा मतलब गालियां दे रहे थे जज साहब को, और जज साहब बड़े सब्र तहमुल से बैठे हुए सुन रहे थे। आज भी वैसे ही हुआ। और आज जब ये हुई तो वहाँ पर वकला ने जो मुबैना तौर पे जो है उनको मतलब बुरा भला कहा, जज साहब को गालियां दी गई, और ये भी कहा, बाकायदा धमकी दी PTI के एक वकील साहब ने कि जनाब ये अगर आपने इस तरह ना यूँ ना किया तो वो ना किया तो अगर कुछ हुआ तो बाहर फिर लोग खड़े होंगे। यानी कि जज साहब को धमकी दी जा रही कि बाहर लोग खड़े होंगे, यानी कि नहीं देसी लड़ाई हो जाती, कहते हैं तू बाहर निकलते हैं देखेंगे। तो जज साहब को बेसिकली ये कहा गया, और जज साहब जो है वो हस्बे आदत बड़ी खामोशी से उन्होंने सारी बातें सुनी, और वो किसी दबाव में नहीं आए, किसी उनको गुस्से को इज़हार नहीं किया। वो गालिबन रुस्तम ज़मा गामा पहलवान का एक वाक़या भी बड़ा मशहूर कि वो कहीं दूध वाले से दूध ले रहे थे। ये उस ज़माने की बात है जब वो रुस्तम ज़मा थे, टाइटल था उनके पास पूरी दुनिया का। तो वो जो दूध वाला था उसने वो मतलब शेर नहीं होता जो बाट होता तोलने वाला, वो उनके सर पे मार दिया और सर खुल गया। पहलवान ने जो मतलब गालिबन एक अगर थप्पड़ मार देता तो वो हलवाई साहब जो नहीं है शायद वो ज़मीन में घुस जाते, लेकिन पहलवान साहब ने खामोशी से अपना सर का ज़ख्म को बांधा और घर की तरफ चुप बीते चल पड़े। तो लोगों ने कहा कि पहलवान जी आप मतलब रुस्तम ज़मा हैं, आप उसकी ऐसी तैसी कर देते, आपने उसको कहा ही नहीं, कुछ लपेट कर सर वापस घर आ गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे जिस्म की ताकत ने पहलवान नहीं बनाया, मुझे मेरे सब्र और बर्दाश्त ने पहलवान बनाया। तो वही बात है कि ये इसी किस्म की पहलवानी का मुजाहरा जो है वो हुमायूं दिलावर साहब कर रहे हैं कि वो एक बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, और अपना जो काम है वो करी जा रहे हैं, और अपने केस को आगे बढ़ाई जा रहे हैं, और इस स्टेज पर वो ले आए हैं कि अब फैसला अब जितने भी ये आलिया और उज़्मा के क्रश थे ना, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, यार लोग कहते हैं जी बड़ा क्रश है इमरान खान का, लेकिन इमरान खान साहब ने भी उन क्रशों पर इतना बोझ डाला कि वो सारे के सारे क्रश भी अब क्रश कर चुके हैं, हैंड जब कर देंगे, सारों ने हाथ जोड़ देंगे, कप्तान साहब थोड़ी मेहरबानी। तो ये ना हो कि मतलब कप्तान साहब को जो थोड़ी बहुत आओ भगत उनकी हो जाती है उससे भी जाएं। तो ये ना इमरान खान साहब ने मुकम्मल और भरपूर इस्तेमाल किया अपने उस क्रश का, अपना उस जिसे कहते हैं सेलिब्रिटी होने वाला मामला। तो बहरहाल आखिर हर चीज़ का एक अंजाम तो होता है, और वो उस अंजाम की तरफ अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो जो करने वाली बात है, जो हमारी ज़राए से बात हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ज़राए का ये कहना है कि मुबैना तौर पे अब कप्तान का बाब बंद हो चुका है, और कप्तान का बाब जो बंद हो चुका है, ये तमाम मामला निगरानों के आने से पहले क्लोज हो जाएगा।
اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک طرف یہ معاملہ اب فائنل سٹیج پہ پہنچ گیا، ساتھ ہی کل عمران خان صاحب کو اسلام آباد پولیس نے بھی 2 مقدموں میں طلب کر رکھا ہے، نیب نے بھی طلب کر رکھا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر ان کو آج تو مہلت دے دی، لیکن 8 تاریخ کو انہوں نے بھی طلب کر رکھا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ شاید نگرانوں کے آنے سے پہلے خان صاحب جو ہیں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب تانگا کچہری سے خالی آ جائے گا، اور کب تک وہ بچیں گے جی؟ اور فیصلے ہو چکے ہیں، ملک کو اب آگے بڑھنا ہے، اور جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جب نگران آئیں گے تو ان کے لیے صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوگا کہ معاشی طور پہ پاکستان کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس کے علاوہ وہ مزید کسی اور معاملے میں نہ ہی الجھیں تو بہتر ہے۔ جو عدالتیں ہیں، جو قانون ہے، وہ اپنا رستہ لیتا رہے گا۔ عمران خان صاحب والا چیپٹر جو ہے وہ بہرحال اب کلوز ہو گیا ہے۔ اب کل مشترکہ مفادات کونسل کا ایک اجلاس بھی ہے، اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ جو مردم شماری ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو پھر حلقہ بندیاں ہوں گی تو الیکشن ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اوپر سے حکومت اور اتحادی کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن ڈیلے نہیں چاہتے، اور یہ بھی ویسے میں آپ کو خبر دوں کہ اس وقت جو حکمران اتحاد ہے وہ الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں کہ یہ بڑا اچھا وقت ہے ان کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس کا ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ مہنگائی کا جو ایک برڈن ان کے اوپر آ رہا ہے وہ لوگوں کو فراموش کرنے میں ذرا آسانی ہوگی، اور نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ایک ماحول بن چکا ہوا ہے ان کے الیکشن جیتنے کا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ الیکشن ان ٹائم ہوتے ہیں یا آگے جاتے ہیں، لیکن بھائی جی تانگا کچہری سے خالی آنا ہے، کپتان کا باب اب بند ہو گیا ہے، فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔